पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक ऐसे महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दूसरों के घर में कामकाज कर गुजारा करने वाली कलिता माझी को बीजेपी ने टिकट दिया है। पूर्व वर्धमान के आउट्सग्राम विधानसभा क्षेत्र से कलिता माझी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो हर कोई हैरान रह गया। टिकट मिलने के बाद कलिता माझी सबसे पहले उन घरों में गईं जहां वो काम करती हैं। कलिता 4 घरों में मेड का काम करती हैं। इससे उन्हें 2000 रुपए की मासिक आमदनी होती है। 32 वर्ष की कलिता माझी के पास अचल संपत्ति के नाम पर गुस्करा नगर पालिका में माज पुकुरपार के पात्रोंपाड़ा में छोटी सी झोंपड़ी है। कलिता के पति सुब्रतो माझी प्लम्बर का काम करते हैं। टिकट मिलने के बाद कलिता ने 1.5 महीने की छुट्टी ली है। कलिता के परिजन भी बीजेपी का टिकट मिलने के बाद खुशी की लहर है। अब कलिता सास ससुर का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार को निकल पड़ी हैं। कलिता कहती हैं, मोदी जी का चेहरा देखकर ही वो भाजपा में आई थी। उन्होंने कहा कि गरीबी को बहुत नजदीक से देख रही हैं, इसलिए विधायक चुनी गई तो गरीबों के लिए काम करेंगी। कलिता ने बताया कि जब वो दूसरों के घर में काम कर रही थी तभी उन्हें टिकट मिलने की जानकारी मिली थी। কি করতেন আপনি? আমি হয়তো পরিচালিকার কাজ করতাম, 4টে বাড়ি আর বাড়িতে গরু ছাগল আছে, শ্বশুর শাশুড়ি ফ্যামিলির সংসারে যেটা কাজ বউদের সেই সব। পরিবারে আর কে কে রয়েছে? পরিবারে শ্বশুর শাশুড়ি, 2 দেওর আর আমরা 2 স্বামী স্ত্রী, একটা ছেলে। বাড়িতে অন্যরা কোন কোন পেশার সাথে যুক্ত, কি কাজ করেন? ওনারা ভাই দুটো রাজমিস্ত্রি আর আমার স্বামী হচ্ছে পাইপলাইনের মিস্ত্রি। আপনি তো এখন প্রার্থী হয়েছেন, সেক্ষেত্রে সংসার কিভাবে চলবে? আপনার তো একটা উপার্জন হতো, সেই উপার্জন তো আপাতত বন্ধ। আমার এমনি স্বামী টুকটাক রোজগার করে, দেওরাও করে, সেই থেকে চলবে। আবার এমনি কাজের বাড়িগুলো এমনি খুব আমার সাপোর্টার, হেল্পের দেয়, খুব হেল্প করে। বলেছে তোমার অসুবিধা হবে না, তুমি যেটাই মন দিয়েছো সেটা করো। কখন জানতে পারলেন? আমি এই 4:10-15 আমি একটা বাড়ি কাজ করে আর একটা বাড়িতে গেছি, তখন আমার কাছে ফোন আসে, ভদ্রলোক আমার ফোন করে। আপনি প্রার্থী হয়েছেন, এটা শোনার পর কি মনে হলো? আমার একটু ভিতরটা খুব কাঁপছিল, ভয় ভয় পাড়া লাগছিল যে আমি তো এসব জানি না, কি করে কি হলো। আমাকে সবাই প্রশ্ন করছে ফোনে, তারপরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছে। এখন কেমন লাগছে? এখন অনেকটাই ঠিক, কালকের থেকে আজকে অনেকটাই ভালো আছি এবং খুশি আছি, সবাই আমার পাশে রয়েছে। আসার পর দেখলাম বাড়িতে প্রচুর কর্মী সমর্থকও এসে হাজির হয়েছে। প্রচুর প্রচুর একদম। वहीं कलिता को टिकट मिलने के बाद जीत की भी उम्मीद है। कलिता ने बताया कि वो आउसग्राम सीट के बीजेपी कार्यालय जा रही हैं। তারা আমার কাছ থেকে আশা করছেন আমি যেন জিতি, এটাই চাই। জিতলে কি তাদের মনের আশা পূর্ণ করবেন? নিশ্চয়ই। আমি যেমন ছিলাম আগে, ওই লোকের বাড়ি কাজ করেও সবারই পাশে ছিলাম, বিপদ আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। এখন যদি সরকারের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাই গরিব মানুষকে দেওয়ার জন্য, ঘর বাড়ি, আমি তো কষ্টে ভুগি, এই কষ্টটাই সবার কাছে আমি তুলে ধরতে চাই, সবাই যেন এই প্রাপ্যটা পায়, সমান অধিকারটা, এটাই আমার চাই। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী, কি মনে হচ্ছে? আমার জেতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশা আছে যে আমি জিতবই। আমার সব ছেলেরা যা লেগেছে উঠে পড়ে, আমি একদম শিওর আমি জিতে যাব। প্রচারে কবে থেকে নামবেন? ওটা আমি আজকে মিটিং ডেকেছে, আলোচনা হোক। এখন কোথায় যাবেন? এখন অফিসে যাব। সেখানে কি আলোচনা হবে? ওটা তো বলতে পারবো না, কি আলোচনা হবে এখনো আমি তো যাইনি। दैनिक संघर्षों के बावजूद कलिता ने जीवन में कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि इस बार पूर्वी वर्धमान के आउट्सग्राम की एक गरीब महिला कलिता माझी को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी की ये पहल सराहनीय है। चुनावी राजनीति में जिस तरह से धनबल का प्रयोग बढ़ गया है, ऐसे में एक बेहद गरीब परिवार की महिला को टिकट देने की खुलकर तारीफ की जानी चाहिए। साथ ही दूसरे सियासी दलों को भी 10% टिकट बीपीएल परिवार के नेताओं को देना चाहिए, ताकि नीति निर्माण में गरीब लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्वी वर्धमान से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।